अस्सलाम नाज़रीन, आज जुम्मे की नमाज के अचानक बाद साद रिजवी अपने छोटे भाई अनस के साथ मैदान में आ गए। इतने दिन कहाँ थे, किसने गवाह रखा और तशद्दुद क्यों किया, सब कुछ खोल कर कौम के सामने रख दिया। आइए पहले ये वीडियो देखें, फिर इसके बाद तफसील से बात करते हैं। एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी है। मतलब इसका तो जवाब अगर हम वहाँ धरना देकर बैठते, हम अपनी हुदूद से तजावुज़ करते, या हमारी जो रेड लाइन क्या उन्होंने कहा यहाँ दफा 144 है, यहाँ आप नहीं आ सकते, हम वहाँ जाते तो कोई समझ आती। जुलूस अपने इख्तिताम करके वापस जा रहा है तो उस पर गोलियां किसने बरसाई हैं और क्यों बरसाई हैं और किस वजह से बरसाई हैं, ये इतना बड़ा सवाल है मुल्क के तमाम इदारों से, मुल्क के आर्मी चीफ से, मुल्क के चीफ जस्टिस से और जनाब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, मुल्क के वो तमाम वजीर आजम से, वजीर आला से, वजीर दाखिला से, वजीर खारजा से, मुल्क के तमाम बड़े मतलब करीबी ओहदों के अंदर, और यहाँ पर उस रूट के ऊपर सिग्नल्स बंद कर दिए गए। उस रूट के ऊपर जब गोलियां बरसी उस हमारे जुलूस की वजह से रुका है, ट्रैफिक भी चलती रही है और लोग भी आते जाते रहे हैं। लेकिन उससे पहले, उस वाक़े से पहले करने के किसने आगे से जाकर ट्रकों को रास्ता बंद कर दिया और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के जल्दी निकलने का रास्ता भी रोके रखा, जिसको 3.5 घंटों बाद कारकुनान ने पूरा जोर लगाकर उन गाड़ियों को रोड से हटाकर अपना रास्ता वापसी का साफ किया, जाने का नहीं। ये एक इतने बड़े सवालात हैं जिसका जवाब इस मुल्क के तमाम जिम्मेदारों को देना पड़ेगा, वरना ये बदमाशी कि जनाब जिसका जब दिल चाहे वो मार दे और जिस को मार दे कोई तमीज किए बगैर, ये दुनिया में। और देखें सबसे बड़ी बात कि टारगेट के लिए करके मारा गया है, लोग पीछे से जा रहे हैं, आप देखें हमारे शहदा को कि उनके सरों में फायर लगे हुए हैं और फायदे पिस्टल से, देसी साख्ता पिस्टल से 30 बोर के फायर हमारे कारकुनों के सरों में लगे हुए हैं, और बड़ी गनों के भी फायर हैं, वो आर पार हो चुके हैं जिस्मों के अंदर से, और टारगेट कर करके एक एक को टारगेट कर करके वहां फायर मारे गए हैं। तो ये टारगेट किलिंग के सिलसिले की तरह, बिल्कुल इस तरह जिस तरह टारगेट किलर्स किसी को टारगेट करके मारते हैं, इस तरह कारकुनान का वहां खून पाया गया और उनको शहीद किया गया, उनको जख्मी किया गया, उनकी हालत पे हाल किया गया और सबको पीछे से गोलियां मारी गई। ये थी जी हमारे उस साने की रोयदाद और खोलियां बाला, ये वो जगह है और जहां तक हमारा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जुलूस पहुंचा। और एक बहुत बड़ी साजिश हवेलियां में, हवेलियां तो भाई उससे 3 किलोमीटर है, हवेलियां की तो हुदूद भी नहीं शुरू होती, एबटाबाद भी वहां से, एबटाबाद जिला की हुदूद वहां से शुरू नहीं होती जहां तक हम गए हैं, वो भी आगे पुल क्रॉस करें तो आगे जाता है, तो हम तो पुल के पहले दुआ करके वापस आ चुके हैं। तो ये साजिश की जा रही है जी हवेलियां वहां पे फिरका वाराना था, भाई हम वहां गए ही नहीं, वहां पर दफा 144 है ही नहीं, वहां पर कोई मसला है ही नहीं, हम तो पहले अपना जुलूस खत्म करके वापस हो रहे हैं। और जुलूस खत्म करने से पहले ही उन्होंने शेलिंग स्टार्ट कर दी और आवाजें आने लग पड़ी। हमारे पास वो वीडियोस भी हैं, वो लोग चलाएंगे कि जब आप ऐलान कर रहे हैं कि हम वापस जा रहे हैं और हमने खत्म कर दिया, वापस चलो, ये शाह साहब भी ऐलान कर रहे हैं, मेरा भी ऐलान मौजूद है जिम्मेदारान का, उसके अंदर फायरिंग की आवाज बाकायदा सुनी जा सकती है कि उस वक्त फायर खोल दिया गया कि आप आगे क्यों नहीं आ रहे, आप उस जगह पर क्यों नहीं जा रहे जहां पर फसाद है, आप यहां से वापस क्यों जा रहे हैं। तो हमारा जुलूस ज्यादा किलोमीटर बनता है, 4 किलोमीटर, लेकिन हम एहतियातन कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर कंफर्म हम वहां से अपने मकाम से, जहां पर भी वो जुलूस का मसला था, हवेलियां बाजार उससे भी आगे जाता है जहां का मुआहदा हुआ है, हवेलियां बाजार मेन जीटी रोड से उससे भी अंदर है, लेकिन मेन हवेलियां बाजार जहां से हवेलियां शुरू होता है वहां से भी 3 किलोमीटर पहले हमने जुलूस खत्म किया। और ये एक बहुत बड़ा सानिया गुजरा है और जानबूझकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस आग में धकेलने की कोशिश की गई है, लेकिन इंशाअल्लाह वो हर चेहरा बेनकाब होगा जिसने तहरीक के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश की है। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आप सारे वीडियोस देख लें, उसके बाद आपके जो सवालात होंगे वो कर लें। शाह साहब इलेक्शन आ रहे हैं, लाइट बंद करी यार भाई, अभी लाइट बंद कर, मैं तो लाइट बंद कराओ, लाइट बंद कर, लाइट बंद कर भाई, लाइट बंद हो है नहीं, बड़ी लाइट ठीक है। और अगर किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसको सामने माथे पर, सीने पर गोली मार दी गई, और जो वहां पर हाथ में आया उसको पकड़कर गोली मार दी गई।
یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ اس کے لیے الفاظ بھی بیان نہیں ہو رہے کہ کیسے اس کو بیان کیا جائے. اور یہ کیا ہوا رات کے اندھیرے میں، مغرب تک کوئی چیز نہیں تھی، بالکل اپنے امن کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے ہر طریقے کے ساتھ تمام چیزیں ہوتے ہوئے جلوس اپنی منزل کی طرف تھا. اور مغرب کا وقت جیسے ہی گزرا اس کے بعد شیلنگ بھی سٹارٹ ہو گئی، لائٹس بھی آف کر دی گئی، دائیں بائیں کی جناب جتنی لائٹ تھی وہ بھی بجھا دی گئی، اور ایک اندھیرے میں رکھ کر اتنا شدید یہ سرائے سالے تک سلسلہ کیا گیا کہ کچھ سمجھ سے بالا تھا کہ آگے سے بھی آہو بکا کی آواز تھی، پیچھے سے بھی آواز تھی، اور ایک گولیوں کا سلسلہ تھا، نہ اپنے کی تمیز رہ رہی تھی نہ بیگانے کی، اور جناب گولیاں برسائی جا رہی تھی بارش کی طرح. تو اس سلسلے میں آج آپ سب کو بلایا گیا ہے کہ ہم آپ کو کچھ حقائق دکھا سکیں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے، اور یہ واقعہ کیوں کر تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پیش آیا ہے. اس کی پہلی وجہ تو ہے کہ مکمل تیاری تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کو ایک فرقہ وارانہ فساد کے ذریعے پورے ملک میں اشتعال دلوایا جائے، اور پھر یہ اشتعال اٹھے اور اس سے جس کو بھی جو فائدہ مل سکتا ہے وہ لے، اور اس کے بعد ملک کے اندر ایک ہنگاموں کی صورت برپا ہو جائے. پہلی اس کی وجہ تو ہمارے سامنے یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فساد یا کوئی بھی نسلی اور قومی فساد ہو، اس کے اوپر تحریک لبیک پاکستان بالکل بھی یقین نہیں رکھتی، اور آج تک تحریک لبیک پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ فساد کے اندر نہ کبھی ملوث ہوئی ہے، نہ کبھی اس کا ذہن ہے. کیونکہ جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمیں ہمارے قائد نے نظریہ دیا ہے، اس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے، اور کسی بھی کلمہ گو انسان کو اختلاف نہیں ہے. تو یہ جان بوجھ کر ایک بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو اس کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حالیہ دورے جو ہمارے ملک کے ذمہ داران بیرون ملک کر کے آئے ہیں، سوائے ضمیر خریدنے کے تمہارا اور کوئی دھندا نہیں ہے. ہر وقت یہ سوچتے ہو کہ ملا کی ضمیر کو کیسے خریدا جائے. جو مولوی صاحب ملازم نہیں ہے سرکار کا، تم کس مت میں اس کو 25,000 دے رہے ہو؟ ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم اپنے حق کے لیے، اپنی آزادی و حریت کے لیے، اپنے مدرسے اور مسجد کی حریت کے لیے، اپنی داڑھی اور پگڑی کی حرمت کے لیے مجبور ہو جائیں، اور پورے ملک سے صرف مدارس نہیں عوام بھی بات کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں. کوئی وقت نہیں لگے گا، 24 گھنٹے چاہیے ہمیں، صرف 24 گھنٹے، صرف 24 گھنٹے چاہیے ہمیں. مساجد کے ائمہ کو 25,000 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں. یہ تجربہ ہمارے خیبر پختونخوا میں ہو چکا ہے. وہاں بھی 10,000 روپے تھے اور یہاں بھی 10,000 روپے تھے. جب تنقید ہوئی کہ بھائی 7-8 سال کے بعد بھی وہی قیمت ہماری، تو 25,000 کر دیے. ہم تو علماء کو روزگار دینا چاہتے ہیں، او غریب لوگ ہیں بیچارے، 5-5, 7-7 ہزار روپے پہ گزارا کرتے ہیں. کب سے تمہارے اندر یہ ہمدردی آ گئی؟ فضل الرحمان تو علماء کو کہ حق پہ ڈاکہ مار رہا ہے، ان کی بھلائی نہیں چاہتا. سنو، میرا مولوی اگر کالج میں پروفیسر ہے، اسلامیات استاد ہے، اسکول میں استاد ہے، عربی ٹیچر ہے، قاری ٹیچر ہے، میں نے اس کی ملازمت اور اس کی تنخواہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن جو مسجد سرکاری نہیں ہے، جو مولوی صاحب ملازم نہیں ہے سرکار کا، تم کس مت میں اس کو 25,000 دے رہے ہو؟ سوائے ضمیر خریدنے کے تمہارا اور کوئی دھندا نہیں ہے. ہر وقت یہ سوچتے ہو کہ ملا کی ضمیر کو کیسے خریدا جائے. مسجد میں تم نے ہمارے رائے کے مطابق خطبہ دینا ہوگا، اور پھر کہتے ہیں سعودی عرب میں ایسا ہو رہا ہے، امارات میں ایسا ہو رہا ہے، کویت میں ایسا ہو رہا ہے. او بابا پھر بادشاہت لاؤ نا، پھر جمہوریت ختم کرو.
नाज़रीन ग्राम, गुज़श्ता दिनों अमरीका में एक ऐसा अफसोसनाक दिन गुजरा जिसे शायद पाकिस्तान की तारीख में से लफ्ज़ों में हमेशा लिखा जाएगा। फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करने वालों के साथ जुल्म की इंतहा की गई। साद रिजवी और अनस रिजवी जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो इसलिए कि इनके कई कारकुनान को शहीद कर दिया गया। सैकड़ों की तादाद में जख्मी हुए। साद और अनस पर भी गोलियां चलाई गईं। कहा कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है या फिर कुछ और। ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे आला इंतजामिया के लिए। लिहाजा इस हवाले से आज मौलाना फजल रहमान ने भी हुकूमत के कान खोले। इस बारे में आप नाज़रीन को राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।